Good morning mga super friends, no? Happy New Year! So, 2 more days to go. New Year na gid siya, no? So, early kayo nakaligo ang person karon. See? Happy New Year 2025. So, I just want to thank my 2024 for being so blissful, being so successful sa mga seminars, mga trainings, unya sa akong work. So, I can say nga, successful ko, it's because kanang napo ko nakita nga improvement sa ako na life for the year 2024. So, for the year 2025, I hope nga more successful pa and then more learnings, no? Kay, as a teacher, kanang open kay ta sa mga learnings, especially sa atong mga students. And I just want to enjoy life because we're getting older na, and then avoid some negativities, avoid some toxic people, so surround with the happy people, and kanang friends are more important, especially if they can make you happy, if they can help you not in financial matter but in emotional matter, no nga. They're there nga naa sila in times nga kinahanglan nimo sila, kinahanglan nimo og comfort, no? Friends is very important also in your life. And also kanang mga people nga nag-surround sa imo, nga gina-correct ka sa imong mga sayop. So treasure that friends, kay kanang seldom ra kay sila in your life, no? And never trust anyone gid. Ayun, nagid pagsalig sa mga tao na kanang you think nga uy na kay, because only yourself na karon ang masaligan gid. Kay mostly mo-traidor na gid sa imo. So ang imong kaugalingon dili ka kayang traidoron. It's because kanang ang imong kaugalingon ang imong masaligan. So other people now, oh my God, they're so dangerous. Mo nang ayaw gid og salig pag inana kadali nga magsalig mo. So be happy with your family for the year 2025. Spend your time with them and make memories. Kay we don't know kung kanus takwaon ni Lord. We don't know kung saon ta niya pagkuha. Pero kung kuhaon makita niya, at least happy na ang atong family na kanang ato silang kuan na tagaan og higayon, kanang gipa smile nato sila, and then enjoy life, no? Ayaw pagkuan, ayaw pagsadsad, dili masuko. Ignore those kanang people na kanang nagpasuko sa imo. So be happy, stay young, and be optimistic. Kanang layo nga panglantaw. Makahuman lang akong mga anak sa pag-eskwela, then okay na kay na sa ako. So I don't ask for them to kanang return the pagpa-eskwela, but I just want them to be happy in the future, be kanang successful, na unta kaya na nila na sila ra sa ilang kanang kinabuhi, because kanang humunan sila pag eskwela, they're professional, kanang nana sila kanang income, and then it's not that income na kanang low income lang but high income. So my goal as a parent, as a mother, no, nga makahuman ang akong mga anak sa pag eskwela in the future, then get their kanang stable job, kanang financially anak kay sila kanang financially kanang stable na sila sa ilang life. So
more na ang kanang dream as a parent, dream as a mother sa ako mga anak. So no matter nga kanang magkalisod sa ilang pag-eskwela, but then nakay makita nga kanang kuan sa ila ba kanang improvement as kanang your children nga naning kamot sa wala nagbinuang sa ilang pag-eskwela. So dili na sayang ang kwarta nga gipa-eskwela nimo sa ila. It's because naning kamot pud sila, no? Me as a mother nga kanang nag-atiman sa ila I just want to enjoy life, no? I don't kanang want stress. It's because my God, we're getting older. Kanang how many years we're here in this world, and my God, just be happy, smile always, and smile to people around you. That's it. So have a blessed morning. Advance Happy New Year to everyone. And don't forget to follow me, like my video, and let's enjoy life. Bye.